अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ फैज़ा रियाज। इख्तिलाफी नोट में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ये जो हफ्ता रहा है, जब 3 अप्रैल को रूलिंग दी गई डिप्टी स्पीकर की जानिब से, उसके बाद की सूरत हाल बहुत अनसर्टेन रही। एक रोलर कोस्टर की तरह अपोजिशन में भी रही, हुकूमत भी रही और अवाम भी वो सिचुएशन, वो कशमकश में मुब्तला रही। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया गया और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत को दोबारा बहाल कर दिया गया है। लेकिन तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कल फिर होने जा रही है। कैबिनेट मीटिंग आज बहुत देर के बाद बुलाई गई, क्योंकि पहले इत्तेहादियों से इख्तलाफात थे, कैबिनेट मीटिंग नहीं बुलाई जा रही थी। लेकिन आज कैबिनेट मीटिंग के बाद फवाद चौधरी ने बड़ी अहम बातें की हैं। पहले आपको वो सुनाते हैं। जिस किस्म का फैसला आया है उससे पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है वो ख़तरे में पड़ गई है। जो हमारी कानूनी टीम है वो रिव्यू के ऊपर भी देख रही है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव आई है ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत लाई गई है। काबीना ने यह फैसला किया है, जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं सारे वो तमाम जो मेंबरान असम्बली हैं उनके सामने रखे जाएं। आज काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान की सरबराही में ये कमीशन तश्कील दिया है, जिसको ये कहा गया है कि वो सारे मामले के पीछे छुपे करैक्टर्स को इन्वेस्टिगेट करे और इस कमीशन को 90 दिन दिए गए हैं। हम हर तरह के जो हालात हैं उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान अभी वज़ीर आज़म हैं और रहेंगे। वज़ीर आज़म अभी भी इमरान खान है, रहेंगे। और फवाद चौधरी ने जो बात की है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान को कमीशन का सरबराह लगाया जाएगा जो कि तहकीकात करेगा, लेकिन उन्होंने मुआज़रत कर ली है। 90 रोज़ का टाइम दिया गया था। कल तहरीक अदम एतमाद में बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि अपोजिशन के पास वाज़ेह अक्सरियत है अभी तक, तो उसके बाद ये कमीशन कानूनी तौर पर इसका क्या इख्तियार होगा, डिज़ोल्व तो नहीं कर दी जाएगी, इसका फ्यूचर क्या होगा, बहुत से ऐसे सवालात हैं जो उठाए जा रहे हैं। तो ये एक जो ड्विंडलिंग सी सिचुएशन पैदा हो गई है मुल्क की सियासी सूरत हाल। कल तक पिक्चर एक क्लियर तो आ जाएगी, लेकिन आज तक हुकूमत के पास क्या आईनी ऑप्शंस रह जाते हैं? हबीब साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, कल तहरीक अदम एतमाद में बज़ाहिर सबको नजर आ रहा है कि अपोजिशन कामयाब हो जाएगी, वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं रहेंगे वज़ीर आज़म, तो उसके बाद क्या आपको लगता है अभी भी कोई सरप्राइज की ऑप्शन बाकी है हुकूमत के पास, या कुछ अभी भी ऐसा किया जा सकता है आइन के अंदर रहते हुए? फिजा, जहाँ तक आइन का ताल्लुक है तो वो तो मुझे लगता है कि कल अदालत ने बहुत सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और अदालत ने स्पेसिफिकली हुक्म जारी कर दिया है कि आपने कल 10 बजे के बाद एक काम ये करना है, दूसरा ये करना है, तीसरा ये करना है। अब इस बीच में स्पीकर के खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कोई रास्ता निकालें, कोई सरप्राइज़ देने की कोशिश करें, तो मेरा ख्याल है कि वो कुछ ज़्यादा मुनासिब बात नहीं होगी। जो अदालती फ़ैसला है इस पे हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात किसी हद तक दुरुस्त भी होंगे, इसके ऊपर बातें भी होती रहेंगी, नज़रसानी भी जो हो सकता है, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि इस फ़ैसले पे अब ये सारी डिबेट इल्मी सतह की है। हमें इसके अमली पहलुओं पे गौर करना है। इल्मी सतह पे ये फैसला कहाँ खड़ा होता है इसके लिए अगले 100 साल भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसकी अमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इसके निफाज के लिए हमारे पास 24 घंटे से भी कम अरसा रह गया है। इस 24 घंटे में दस्तूर की या कानून की पटारी में से कोई चीज़ निकाल के अपनी सियासत को बचाने की कोशिश करना नो डाउट हुकूमत का हक है। और ये जो कमीशन जिसका आपने जिक्र किया ये भी उसी का एक हिस्सा है। कमीशन कानूनी तौर पे बना है, अगरचे उसके सरबराह ने माजरत कर ली है, इम्कानी तौर पे कोई दूसरे को भी बनाया जा सकता है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इससे अब हुकूमत कहाँ जाएगी? देखिए, हुकूमत के पास ऑप्शन कम हो चुके हैं, हुकूमत के रास्ते मसदूद है, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए और हुकूमत को भी समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब हुकूमत के पास यहाँ से जितने भी रास्ते खुलते हैं वो आईनी और दस्तूर के दायरे में, लेकिन सियासी रास्ते हैं। मिसाल के तौर पे उनके सामने पहला सियासी रास्ता यह है कि वो अभी 9:30 बजे की बात हो रही है कि जनाब वो शायद खिताब करें, प्राइम मिनिस्टर साहब खिताब करें और कहें जी कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। बेशक इस तरह रिज़ाइन करें कि अंडर प्रोटेस्ट रिज़ाइन कर रहा हूँ कि मैं इस फैसले की फलां शिकों से फलां चीज़ों से मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं अंडर प्रोटेस्ट रिज़ाइन कर रहा हूँ। ये देखिए, बिल्कुल आप ये कर सकते। इवन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक दफ़ा हल्फ उठाते हुए कहा था, यानी अपनी असम्बली में उन्होंने कहा था मैं अंडर प्रोटेस्ट हल्फ उठा रही हूँ लेकिन मैं इस इलेक्शन को नहीं मानती। तो लिहाजा ये आपका सियासी रवैया है कि आप अदालत के फैसले के सामने सरे तस्लीम खम करें और इसके ऊपर जो भी बहस है वो बाद में करें, या तो आप रिजाइन कर लें। उसके बाद दूसरा रास्ता यह है कि नहीं जी, मैं कल
بیٹھوں گا خود اسمبلی میں, اپنے لوگوں کے ساتھ جاؤں گا اور پھر دیکھتا ہوں کہ کون کون ہے جو میری گردن پہ چھری چلاتا ہے. ٹھیک ہے, میں کمین گاہ کی طرف دیکھتا ہوں کہ میرے کتنے دوست وہاں کھڑے ہیں, تو بسم اللہ, آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کریں, یہ اس کا بھی ایک پولیٹیکل امپیکٹ ہوگا. اس سے ایک اور راستہ یہ ہے کہ جناب آپ کہیں جی میں سارا آرڈر کر رہا ہوں اپنی اسمبلی کے لوگوں کو جہاں جہاں پہ موجود ہیں, ہم اسمبلیوں سے باہر آ رہے ہیں. بسم اللہ, یہ بھی آپ کا آپشن ہے, پولیٹیکل آپشن ہے. اس سے کافی بڑا پرابلم پیدا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کسی ادنا طالب علم کی بات سننا چاہیں, کسی خاکسار فقیر کی, تو پھر یہ آپ کا آپشن نہایت آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. اسمبلیوں سے باہر آنا کبھی بھی کسی کے لیے اچھی پالیسی نہیں ہوتا. آپ ہارے ہیں یا جیتے ہیں, آپ اب بھی پارلیمنٹ کی سب سے بڑی پارٹی ہیں, اور پارلیمنٹ کے اوپر آپ کے اعتراضات جو بھی ہوں, لیکن آپ اس میں رہیں گے تو اس کی ادارے کی توقیر میں اضافہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پالیٹکس میں جس طرح ہماری جو اپوزیشن, موجودہ اپوزیشن اور امکانی حکومت جو باتیں کر رہی ہیں فضا, وہ نہایت خوفناک ہے. ہم پرچے بنائیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم بدلے لیں گے, کچھ اس طرح آستینے چڑھا کے بات ہو رہی. ٹھیک ہے, تو یہ جو آستینے چڑھا کے بات کر رہے ہیں نا, بیسیکلی اس کا علاج بھی عمران خان اور ان کی جماعت کے لیے یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں رہیں. پارلیمنٹ میں رہیں گے تو پروٹیکشن بھی ملے گی, انہیں ذاتی پروٹیکشن بھی ملے گی, جھوٹے مقدمے میں کچھ نہ کچھ ریلیف بھی ملتا رہے گا, اور پھر حکومت کی کارکردگی کو آشکار بھی کر سکیں گے, میدان نہ چھوڑیں. اور اس کے ساتھ جو جڑا ہوا سیاسی راستہ ہے, اگین یہ تو بڑے لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں نا, ہم جیسے آبزرور تو محض اشارہ کر سکتے ہیں کہ جناب سعد رسول صاحب بڑے آدمی ہیں, تو اب تو سعد رسول صاحب نے فیصلے کرنے ہیں نا. تو بات یہ ہے, آپ اس میں اشارے کو بھی سمجھیں. خیر, بات یہ ہے کہ عقل مند سمجھ گئے ہیں. جی, بات یہ ہے کہ آپ نے, جب آپ کے پاس کے پی کی گورنمنٹ ہے, کے پی کی گورنمنٹ میں آپ نے عثمان بزدار 2 کا تجربہ کیا ہوا تھا, یا یہاں پہ محمود خان 2 کا تجربہ کیا ہوا تھا, آپ کوئی بھی کہہ لیں. اب محمود خان صاحب کے ان کو تھینک یو بولیں, انہیں کہ شکریہ, بہت اچھا آپ کے ساتھ وقت گزرا, کیونکہ آپ کی جو مصروفیات ہیں, رات بھر کی مصروفیات, کبھی کبھی آپ کو دن میں بھی آپ کو نیند آ جاتی ہے, سلا دیتی ہیں. تو آپ کی شبینہ مصروفیات کی روشنی میں ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے کندھوں پہ یہ جو بھاری بوجھ پڑا ہوا ہے صوبے کی گورننس کا, اس کو اتار دیں. تو اس کو اتار کے ان کی جگہ کئی لوگ ہیں, پی ٹی آئی کے پی میں کئی لوگ, عاطف خان ہے, شرام خان تراکئی ہے, بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں پہ اپنی وزارت اعلیٰ کا نیا بندہ سامنے لے کے آئیں. جب آپ یہ سامنے لے کے آئیں گے, جب یہ سارے کام ہو چکے ہوں گے, تو پاکستان میں بہت سے حکیم ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو اگلا راستہ بھی بتائیں گے, اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ اپوزیشن میں ہوں گے, سب سے بڑی پارٹی کے طور پہ آپ امکانی حکومت کو گجی مار کیسے مارے. گجی مار سمجھتے ہیں نا, یعنی اس کا نشان نہ پڑے لیکن درد بہت ہو. تو ان کے دردناک انجام کا بندوبست پارلیمنٹ میں رہ کے ہی ہو سکتا ہے. بظاہر آپ نے اپوزیشن جو حکومت میں اگر آ جاتی ہے تو اس کی چیخیں کیسے نکلوانی ہے, آپ نے وہ راستہ بتا دیا ہے. سعد صاحب, آپ بڑے آدمی ہیں, فیصلہ ہو چکا ہے, اور فیصلے آپ نے ہی کرنے. ہاں جی, ہم نے, آپ ہی کر رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اگر ہم کولیگز ہیں, اگر ہمارے آپس میں کوئی اختلافات ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے حبیب صاحب کہہ رہے تھے آستینے چڑھا لیں اور اس طرح کے, تو یہ بھی ایک غیر پارلیمانی کام ہو جائے گا. تو آئینی حدود میں, پارلیمانی حدود میں رہتے ہوئے آپ کے پاس آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ سب سے پہلے تو میں حبیب صاحب کی بات پہ اعتراض کرنا چاہتا ہوں. میں کوئی فیصلے نہیں کر رہا, میں بھی حبیب صاحب کے ساتھ بیٹھ کے, بلکہ ان سے پوچھ کے تو سیاسی سچویشن کو سمجھ رہا ہوں. دیکھیے, عدالت کا حکم آ چکا ہے. پھر آپ کے کئی فیصلے بدل چکے ہوتے ہیں. عدالت کا حکم آ چکا ہے. عدالت کا حکم بڑا کلیئر ہے, بلکہ جس حد تک ہو سکے جو اس میں سے ایگزٹ کی آپشنز ہیں وہ عدالت نے خود بند کر دی. عدالت نے کہا کہ یہ ہوگا, اتنے بجے ہوگا, اس کے بعد یہ دوسرا سٹیپ ہوگا, یہ فوراً ہوگا, اس سے پہلے اسمبلی کو نہیں, آپ سیشن کو ایڈجرن نہیں کر سکتے. عدالت نے بڑی کلیئر ڈائریکشن دے دی ہے. میں حبیب صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر آپ کل کو تنقید کر سکتے ہیں. عدالتی فیصلوں پہ پہلے بھی تنقید ہوتی رہی ہے, لیکن عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرنا ضروری ہے. اس سے پی ٹی آئی کا قد بھی بڑھے گا. عمران خان صاحب ہماری پالیٹکس کی ایک ریالٹی ہے. عمران خان صاحب پاکستان کی پالیٹکس کی ریالٹی ہے. عمران خان صاحب کو پاکستان کی پالیٹکس سے نکال ابھی کوئی نہیں سکتا.
ان کو گورنمنٹ سے نکالا جا سکتا ہے, ان کے خلاف اگر لیٹس سے کل کو کسی کارروائی کے اندر, کسی انتقامی کارروائی کے اندر ان کے خلاف مقدمے قائم کر دیے جائیں, ان کے گرد و نواح کے لوگوں کے خلاف مقدمے قائم کر دیے جائیں, ان کو کوئی ہراس کیا جائے, جو بھی کیا جائے, ان کو سیاسی ریالٹی آف پاکستان سے ابھی ایکسٹریکٹ نہیں کیا جا سکتا. آپشن کیا ہے ابھی ان کے پاس؟ جو سب سے ضروری آبجیکٹو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اگلے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے گورننس کون کرے گا. عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ اگلے 5 سال کی گورننس کون کرے گا, کہ الیکشن 3 مہینے میں ہو 6 میں ہو, جب بھی ہو, تو اگلے 5 سال کی گورننس کون کرے گا. اس پرسپیکٹو کے اندر عمران خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی کے اندر ایک بیسک پارٹی کے اوپر ایک بیسک تنقید ہو رہی ہے, وہ ہے پرفارمنس کی, مہنگائی کی, یہ کہ جی بے روزگاری بڑھ رہی ہے, یہ ہو رہا ہے. لیکن اس ایپیسوڈ میں یہ ساری چیزیں, یہ جو لائم لائٹ والی چیزیں سب پیچھے رہ گئے ہیں, مہنگائی کی بات کوئی نہیں کر رہا. میں گزارش کروں کہ یہ جب اپوزیشن کی گورنمنٹ بنے گی تو اپوزیشن کی گورنمنٹ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں گھما کے ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتی, بلکہ آلریڈی اگر آپ کچھ بیانات کل سے سن لیں تو وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں, ہمیں ایک پوری ٹرم چاہیے ہوگی اس طرح کی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے, ہمیں یہ چاہیے ہوگا, وہ چاہیے ہوگا. عمران خان صاحب کے پاس ایک پاپولر پولیٹیکل نیریٹو ہے. عمران خان صاحب کے اس وقت بھی لوگ بہت سے اس طرح کے ہیں, گیلپ کا سروے دیکھ لیں, دیگر چیزیں دیکھ لیں, بہت سے لوگ اس طرح کے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, بلکہ ان کی پاپولیرٹی ان چند ہفتوں کے اندر بڑھی ہے. اگر وہ اس کو مزید کیشن کرنے کے لیے جو اپوزیشن کی گورننس کے مسائل ہوں گے, جو بھی شخص حکومت میں آئے گا اس کے گورننس کے مسائل ہوں گے, اگر وہ مزید اس کے اوپر لے اوور کر لے تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے لانگ ٹرم پاکستان کی پالیٹکس کے اندر, پی ٹی آئی کے اندر, عمران خان کی اپنی پوزیشن کے اندر ان کے لیے بہتر ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ سکیں گے کہ ہم دیگر پارٹیز کی طرح نہیں ہیں, ہم ہم عدالت کے فیصلے تسلیم کرتے ہیں, عدالت کے ساتھ لڑائی ہم نہیں کرتے, عدالت کے فیصلوں سے ہمارا ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, لیکن اس فیصلے کے پیچھے ہم نے کوئی وہ کیا تھا جو نواز شریف صاحب نے پاناما کے فیصلے کے بعد اسلام آباد سے گجرانوالہ اور لاہور تک کی مارچ کی تھی, وہ تو بغض و حسد کہتے ہیں. تو اس طرح کا کام عمران خان صاحب کو نہیں کرنا چاہیے. زیادہ گریس شو کریں, کوئی بات نہیں, حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن ایک پاکستان کی بہت بڑی پاپولیشن عمران خان صاحب کو اپنا رول ماڈل اور آئیڈیل اور پولیٹیکل لیڈر کی طرح دیکھ رہی ہے, اس کو مینٹین کریں, اس کو لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی. یہ جو بھی غیر آئینی اقدام اٹھا رہی ہے, اب کوئی سیکنڈ مسٹیک نہ کریں اسی طرح کی کوئی. یہ تو 9 بجے خطاب کریں گے. میں نہیں کہہ رہا کہ پہلی چیز مسٹیک تھی, تو سیکنڈ مسٹیک کی بات نہیں ہوگی. میں نہیں کہہ رہا کہ پہلی چیز مسٹیک تھی, اس پہ تو ہم نہ ہی جائیں کہ مسٹیک تھی یا نہیں تھی تو بہتر ہوگا. لیکن اب کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ, اس پر تو ہم نے ڈسکشن کر لی, لیکن وہ جو کمیشن بنایا گیا تھا, تحقیقاتی کمیشن, اس کی ضرورت اب کیوں آئی ہے؟ کیونکہ 27 مارچ کو عمران خان نے وہ خط عوام کے سامنے دکھایا, پھر جب خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے غلطی سے نام لے دیا امریکہ کا, اور اس کے بعد 3 مارچ کو اسی خط کے بیس پہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اسمبلی جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا جاتا ہے. تو پہلے بھی تو تحقیقاتی کمیشن بنا سکتے تھے, اب جا کے جب ایک دن رہ گیا ان کی گورنمنٹ جانے میں. دیکھیے, اب پہلی بات تو یہ خود اعتراض جو ہے, یہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ بہت طاقتور اعتراض ہے کہ یہ کام پہلے کیا جا سکتا تو اب کیوں نہیں کر رہے, اب کر رہے ہیں تو اب کیوں کر رہے ہیں, تو اب بھی نہ کریں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ کیا اس وقت عمران خان وزیر اعظم ہیں؟ میرا خیال ہے عمران تو ابھی تک وزیر اعظم ہے, اور بلکہ آپ یوں کہیے کہ عدالتی فیصلہ آنے کے بعد ایک طاقتور وزیر اعظم کے طور پہ سامنے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کی حکومت جو انہوں نے خود گرا دی تھی, عدالت نے ان کی بحال کر دی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ایک وزیر اعظم ہے, اور کل تک کے لیے, یعنی کل تک کے لیے تو وہ یقینی طور پہ وزیر اعظم ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے. ایک بات, جب وہ وزیر اعظم ہے اور اس کے بعد انہوں نے بطور وزیر اعظم ایک خط لہرایا اور اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ایک سازش قرار دیا. ٹھیک ہے, یہاں تک یہ بات مکمل طور پہ سیاسی تھی. ہم کہہ سکتے تھے کاغذ جھوٹا ہے, وزیر اعظم کے بیان کو کہہ سکتے تھے گھرا ہوا وزیر اعظم ہے, عدم اعتماد آ چکی, اپنی حکومت بچانے کی کوشش کرے, گڈ, سب ٹھیک تھا. لیکن یہ ہمارے ملک کے سب سے بڑے ایگزیکٹو فورم کابینہ میں پیش ہوا. اس کے بعد کابینہ کی سب کمیٹی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, اس میں پیش ہوا, جس میں سارے ہمارے مسلح افواج کے افسران بیٹھتے ہیں, یعنی ان کے سربراہان بیٹھتے ہیں. جب وہاں سے یہ بات طے ہو گئی کہ اس خط کے اس مراسلے میں ایک چیز پائی جاتی ہے اور وہ ہے اندرونی مداخلت, جب یہ چیز طے ہو گئی تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو یہ سرکاری ریکارڈ ہے نا, ریاستی بیانیہ بن گیا ہمارا. اب اس سے میں مطلب نکالوں کہ میرے خلاف سازش ہے, ساتھ نکالے میرے خلاف سازش ہے, آپ سمجھے میرے خلاف سازش. ہم سب اس میں حق بجانب ہے, اپنا اپنا پولیٹیکل موقف ہم اختیار کر سکتے ہیں.
भाई अपोजिशन ये इख्तियार कर सकती है, ये जो अंदरूनी मुदाखलत है दरअसल ये हमारे खिलाफ थी, ठीक है, ये जो आपने दबाया हुआ था हमें, ये दरअसल हमारे खिलाफ है। इमरान खान का ये पॉलिटिकल मौकिफ है। अब अपोजिशन का कहना है कि हम तो गद्दार नहीं है, हम आपको कोई गद्दार कह भी नहीं रहा, कम अज कम, मतलब देखिए आप पॉलिटिक्स आपस में जो मर्जी करें, हम नहीं समझते हमारे सियासतदान गद्दार है। अब वाकयात की तरतीब एक खास है, एक खास तरतीब से वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। उस सीक्वेंस में, मतलब मैं 1 लिख रहा हूं, फिर 2 लिख रहा हूं, फिर 3 लिख रहा हूं, तो आप अगला एक्सपेक्ट करेगा ना मैं 4 लिखूंगा। तो अगर इमरान खान की एक्सपेक्टेशन है कि भाई कन्वर्जेंस ऑफ इंसिडेंसेस हो गए, इत्तफाकिया हादसात इकट्ठे हो गए हैं, तो इसका मतलब तो कोई किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। तो अब मेरा ख्याल है अपोजिशन को तो इसको वेलकम करना चाहिए और अपोजिशन को कहना चाहिए कि जनाब आप ये कमीशन बनाएं, हमें इसके TORs आप ये ना करें, हमें इस पे ये एतराज़ है, आप ये डाल दें और आज रातों रात कमीशन बनाएं, एक उसका सरबराह मुकर्रर करें। अगर हम मेमो गेट पे कमीशन बना सकते हैं, हम उसामा बिन लादेन के वाक़े के ऊपर कमीशन बना सकते हैं, तो ये वाक़या तो ज़्यादा सेंसिटिव है कि जिसमें हमारी सारी सियासी क़यादत, खुद सियासी क़यादत कह रही है कि जनाब 177 लोगों पे गद्दारी का इल्ज़ाम, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो तसव्वुर नहीं कर सकता असम्बली में बैठा शख्स जो है वो एक भी पाकिस्तान का सौदा कर सकता है। 177 लोगों का फैसला, तो उसके लिए तो बिल्कुल कमीशन होना चाहिए। और इसी तरह का तगड़ा तारिक खान साहब ने माजरत कर ली, वरना मेरी राय उनके बारे में है कि जनरल तारिक अगर बैठे होते तो वो यकीनी तौर पर सच और हकीकत की तह तक पहुंचते। लेकिन बहरहाल इन जैसे अफराद से और भी लोग हो सकते हैं, आप किसी और को रिक्वेस्ट करें कि वो उस कमीशन की सरबराही कबूल करे और फिर उसके मुताबिक फैसला करे, ताकि देखिए ये आप देखिए 177 लोगों में आपका इम्कानी वजीर आज़म भी है। जी हाँ, 177 में से हर शख्स वजीर आज़म बनने का अहल है और वही कैबिनेट मेंबर्स भी आपका एक साबिक सदर है उसके अंदर बैठा हुआ उन 177 पे, आपका साबिक वजीर खारजा उन लोगों में बैठा हुआ, साबिक वजीर दाखिला उन लोगों में बैठा हुआ है। आप किस के बारे में, जब आप इतने हमारे अकाबरीन के बारे में इतना सख्त इल्ज़ाम है, तो फिर मेरा ख्याल यह है कि कमीशन बनना चाहिए। इससे इमरान खान को सियासी फ़ायदा भी होगा, लेकिन असल बात यह है कि हम तह तक पहुँचे मामलात की और फिर हमारे सामने ले आए। हमें भी इत्मीनान हो कि हमारे लोग वाकई जैसे कह रहे हैं कि ये नहीं है, क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि हम नहीं हैं तो इनके ऊपर इल्जाम लगाने वाला पार्लियामेंट की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है, वजीर आज़म है, वजीर आज़म है। अब क्या करेंगे? तो लिहाजा कमीशन एक बेहतर रास्ता है। तो कमीशन बना दिया गया है, लेकिन अब इसके TORs बाद में तय होंगे, जैसे हबीब साहब कह रहे थे। लेकिन मैं फिर वही पूछ रही हूँ कि आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे इसकी पोजीशन क्या होगी कल जब गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, और फिर वो जो नाम सामने आएंगे, अगर आ जाते हैं मुमकिन तौर पे, क्या उनको पब्लिक किया जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कमीशन बनने की ज़्यादा शिद्दत से रिक्वेस्ट ऑपोजिशन को करनी चाहिए, हुकूमत को नहीं। इस वजह से कि अगर कमीशन नहीं बनता और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेट्स इमेजिन कि इसके ऊपर लीगल कोई मजीद कार्रवाई नहीं होती, तो सियासी हल्के के अंदर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल इसी बात को घुमाते रहेंगे कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी की थी, बाहर से मिल गए थे। आज तक इस तरह के इनको कहते हैं अनबेरीड इश्यूज, मतलब कि जिनको बस आपने दफनाया नहीं बस रखा हुआ है, कि आज तक हमारी सियासत के मुझे एक साहब ने कहा, PTI के बड़े जय्यद आदमी हैं, वजीर भी रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि ये जो अपोजिशन है ये छठे बैरी बेड़े पे सवार होके आई है। अब कितनी सख्त बात है। देखिए, आज तक हमारे पास 80 की 90 की दिहाई में इस तरह के इश्यूज हैं जिनको हमने उस वक्त रिजॉल्व नहीं किया, आज रिजॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन पॉलिटिक्स के नैरेटिव के अंदर वो आज भी जिंदा हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर गद्दारी के इल्जाम लगाए, उस वक्त बिल्कुल इन्वेस्टिगेट नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। आज तक वो कभी कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए कहता है कि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने फलाने वक्त गद्दारी का इल्जाम लगाया था, कोई कहता है ये तो है गद्दार। तो एक इशू था जिसको कि वक्त पे रिजॉल्व कर लेते तो सब लोग सुरखरू हो सकते थे या उसकी तह तक पहुंच सकते थे। आज वो रिजॉल्व नहीं हो सकता। अब ये पाकिस्तान का परमानेंट नारा बन चुका है। ऑपोजिशन को इस बात को एहसास करना चाहिए कि अगर एक तो वैसी तहकीक होनी चाहिए, तहकीकात इसकी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वजीर आज़म ने, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इतनी बड़ी बात की है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन
اپوزیشن کو سب سے زیادہ اس کے اندر جلدی ہونی چاہیے کہ تحقیقات ہوں، کیونکہ اگر نہیں ہوں گی تو وہ ساری عمر کے لیے آئندہ کے لیے پی ٹی آئی کے چند لوگ یہ والا نعرہ بار بار لگاتے رہیں گے. میں ایک گزارش کروں جو آپ نے بات کی کہ کیا ہوگا اگر کل گورنمنٹ چینج ہو گئی تو کمیشن کا کیا ہوگا. میرے خیال میں اگر کمیشن آج بن جائے اور کسی کو اس کی سربراہی سونپ دی جائے تو بڑا مشکل ہوگا کہ نئی گورنمنٹ آ کے اس کمیشن کو بند کر دے. جیسے ہی وہ بند کرنے کی کوشش کریں گی تو سب لوگ کہیں گے کہ آپ کیوں بند کر رہے ہیں. اختیار ہوتا ہے، مثلا ایک اگر کمیشن بن گیا ہے اور اے اس کا سربراہ بن گیا، اگلی حکومت ہے وہ کہ جی یہ بی کو بنانا، یہ اگلی حکومت اس کا سربراہ چینج کر سکتی ہے کیونکہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے. اگلی حکومت ایک نیا کمیشن تشکیل دے سکتی ہے اس سے بڑا، جو کہ کچھ اسی مسئلے کے اوپر. یہ پاور تو ایگزیکٹو کے پاس رہے گی، لیکن یہ بڑا مشکل ہے کہ آپ کمیشن کو تشکیل دیں. لیکن جن پر الزام ہے وہی ایگزیکٹو پاور میں ہوں گے اور پھر وہی نیا سربراہ اپوائنٹ کریں گے. جی، لیکن تو یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ جو کمیشن عمران خان صاحب آج تشکیل دیں گے اس کو انڈو کر دیں، کیونکہ اگر وہ اس کو انڈو کر کے اپنا کوئی کمیشن تشکیل دینے کی کوشش کریں گے تو سیاسی طور پہ عمران خان صاحب بہت اس سے ڈیمیج پہنچائیں گے. تو لیگلی تو یہ پاسبل ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ اس پہ یہ جو جس کو بلانا ہوگا تو کمیشن کے پاس کوئی اختیار ہوگا کہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم ہو شہباز شریف صاحب یا کوئی اور کسی کو بلانا ہو. انکوائریز، اس کا ایک قانون پاکستان کے اندر موجود ہے، انکوائریز کمیشن ایکٹ. انکوائریز کمیشن ایکٹ کے اندر جب آپ کسی کو کمیشن تشکیل دے دیتے ہیں، آپ ایک شخص کو ون مین کمیشن، انکوائری کمیشن آپ تشکیل دے دیتے ہیں. یہ بائی دی وے جوڈیشل کمیشن نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ صرف وہ والا کمیشن ہوتا ہے جس میں ایک حاضر سروس جج موجود ہو. اگر ریٹائرڈ جج ہیں، ریٹائرڈ کوئی اور بندہ ہے تو وہ انکوائریز کمیشن ایکٹ کے نیچے پرائم منسٹر اس کی تشکیل دیتے ہیں. انکوائری کمیشن ایکٹ کے اندر جو ون مین کمیشن ہوتا ہے یا ملٹیپل پرسن کمیشن ہوتا ہے، اس کے پاس وہ تمام اختیارات ہوتے ہیں جو کہ جس طرح ایک سول کورٹ کے پاس ہوتے ہیں. کسی بھی مقدمے کو نوٹسز سرو کرنا، ایویڈنس اس کی ڈیڈیوس کرنا، کسی کو کراس ایگزامن کرنا، سوالات پوچھنے، دیگر چیزیں کرنی. تو وہ جس طرح عدالت ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو بلا سکتی ہے کسی بھی مقدمے کے اندر، اسی طرح کمیشن بھی کسی بھی شخص کو جو کہ ایگزیکٹو پاور کا ہو اس کو انکوائریز کمیشن ایکٹ کے نیچے اس کے پاس کورٹ کی پاورز ہوں گی. وہ اس کو طلب بھی کر سکے گی، اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کر سکے گی، اس کے خلاف اوپینین بھی دے سکے گی. جو ایک چیز عدالت میں اور کمیشن میں مختلف ہے وہ یہ ہے کہ عدالت فیصلہ حتمی دیتی ہے، کمیشن حتمی فیصلہ نہیں دیتی، وہ رپورٹ تشکیل دے گی. ایگزیکٹلی، وہ رپورٹ تشکیل دے گی. لیکن امپورٹنٹ کوسچن سٹل یہی ہے کہ ابھی سربراہ بھی منتخب ہونا ہے اور آگے اس کمیشن کا فیوچر کا ہوگا. ناظرین، ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید بولیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایک انتہائی اہم ایشو پر. فرح بی بی کا ذکر بہت زیادہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہو رہا ہے. ہم خاتون اول کی طرف نہ تو کوئی الزام لگا رہے ہیں نہ ہی ان کو ڈسکس کریں گے، لیکن وہ ان کی خاص دوست ہیں، بنی گالہ میں ان کے ساتھ رہتی تھی، قربتیں ہیں خاصی. اور اس پر اپوزیشن علیم خان نے بھی کچھ روز قبل پریس کانفرنس کی تو فرح خان پر الزامات لگائے کہ پنجاب کے اندر جتنے بھی ڈی سیز کے تبادلے ہوتے ہیں، اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، وہ سب رشوت دے کے ہوتی ہے اور فرح بیگم جو ہے، فرح بی بی، یہ رشوت لیتی ہیں. کچھ اس طرح کے الزامات لگائے گئے. مریم نواز بھی بولتی رہی ہیں اور انہوں نے تصویریں بھی اپنی پوسٹ کی ہیں اور اب وہ چونکہ دبئی میں ہیں، لیکن بہت سے ایسے الزامات ان پر لگ رہے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے پنجاب کے اندر، جس میں عثمان بزدار کا نام بھی آ رہا ہے کہ وہ بھی ملوث رہے ہیں. تو اسی پر ہم ڈسکشن کریں گے اور ان کے ہسبینڈ احسن جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خود ان پہ بھی بڑے الزام لگتے رہے. میں یہی بات کی ہے کہ ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم احسن صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. احسن جمیل صاحب، آپ یہ بتائیے، پہلے تو آپ کو کافی شہرت تو عثمان بزدار کی آمد کے ساتھ ہی مل گئی تھی، اب کی شہرت آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ مشکل پیش آ رہی ہے یا آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کو شہرت کا نام آپ نہ دیں. اچھا، یہ تو ہمیں ایک منظم سازش کے تحت بدنام کیا جا رہا ہے. اور ستم کی بات یہ ہے کہ ہم ایک فیملی ہیں، 2 انڈیویجولز ہیں جن کو بدنام کر رہے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیاں اور ان کے جو سربراہ ہیں، ان کے صدر، نائب صدر خود بات کر رہے ہیں. لیکن احسن صاحب یہ ٹھیک بات ہے کہ پولیٹیکلی آپ ایک پولیٹکس کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن آپ کے بارے میں یہ تاثر آج کا تو نہیں ہے. یہ تو حکومت گئی ہے تو آپ کا نام سامنے آیا ہے. تاثر تو یہ ہے کہ آپ نے، آپ کے کہنے پہ، آپ کی بیگم کے کہنے پہ تبادلے بھی ہوتے رہے اور لوگوں نے آپ کی خدمت بھی کی ان تبادلوں کے حوالے سے. دیکھیں حبیب بھائی، سب سے پہلا جو تبادلے کی بات آپ نے خود ہی ذکر کی، اس کی سپریم کورٹ تک اور 2 آئی جیز نے انویسٹیگیٹ کیا اس بات کو.
जी, कहीं कोई लेन देन की बात नहीं आई। उसके बाद हमने कोई बताएं कि पूरे 3 साल में किसी जगह पे कोई हम पे कोई इल्जाम आया, कोई बात आई, कोई मीडिया में बात आई, हम कहीं भागे, कहीं कोई किसी जगह पे हमें आपने नहीं मीडिया पे आई थी, मैंने खुद की थी हसन जमील, मैंने खुद की थी। आपको याद होगा कि गुजरांवाला के डिप्टी कमिश्नर के हवाले से, गुजरांवाला के डिप्टी कमिश्नर अब भी जिंदा हैं, ठीक है। गुजरांवाला के उसके बाद कितने डिप्टी कमिश्नर नए लगे हैं उस डिप्टी कमिश्नर के बाद। आप किसी से पूछे क्या कभी मैंने किसी को आज तक एक टेलीफोन करके कोई काम कहा है? अच्छा। या हाँ, पूछे आप जो भी लोग साहिबान उधर लगे हैं ना, इसके बाद कमिश्नर रहे हैं, वहां के लोग, पुलिस वालों से पूछे, किसी से पूछे, कोई इंटरफेरेंस मेरी तरफ से आज तक किसी बंदे को मैंने फोन किया हो? हालांकि मैं वहां का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रहा हूं बड़ी यंग एज में। फिर क्या वजह है कि आपको इसमें आपके मुताबिक सिंगल आउट किया जा रहा है? इमरान खान साहब के और भी दोस्त हैं, उनकी अहलिया के भी और भी दोस्त हैं, आपका ये जो नाम बार बार आ रहा है, लोग कहते हैं कि धुआं वहीं से उठता है जहां पे कुछ आग लगी हो, तो क्या वजह है अगर आप कहते हैं कि इसमें कोई हकीकत नहीं? देखें, इस बात पे आप जरा गौर फरमाइएगा जो मैं अर्ज करने लगा हूं। हमें, मेरी जो बेगम है वो वाहद प्राइवेट लेडी हैं जिनके साथ बेगम साहिबा 2-3 दफा वेलफेयर के कामों में वो गई हैं और ये उनके साथ टीवी पर हर जगह पे नजर आई, और ये उनकी बहनों की तरह इनके आपस में ताल्लुकात हैं। इसको बुनियाद बनाकर पॉलिटिकल पार्टीज जो बेदाग कैरेक्टर है इमरान खान का, उसको दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पहले बेगम साहब को निशाना, पहले हमें निशाना बनाए, फिर बेगम साहब को निशाना बनाए, फिर इमरान खान को निशाना बनाए। और अब आप सुन लें, जो भी सबसे पहले मुझे अफसोस इस बात का है कि डीसीओ की रिश्वत की बात आई। खुद किसी भी इतनी बड़ी ये सर्विस है, इसके चीफ सेक्रेटरी साहब है, ये कोई बंदे को बोलना चाहिए कि भाई आज तक किसी डीसी ने उनको जाके कहा कि मुझसे डिमांड की गई पैसों की। अच्छा। दूसरी बात है, आप खुद हबीब साहब, मीडिया इस बात पे कलपता रहा कि पंजाब में एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, हर चंद दिनों बाद तबादला कर दिया जाता है। आप बताएं, जो 3-4 करोड़ रुपया दे के लगा हो बंदा, वो 6 महीने बाद ट्रांसफर होता है या साल बाद ट्रांसफर होता है? कोई नाम बताएं, कोई अच्छा कंक्रीट एविडेंस बताएं। ये बताइएगा कि आपके उस्मान बुज़दार से कैसे ताल्लुकात थे? मैंने सुना आपका फोन सुनते ही वो अटेंशन हो जाते थे और कहते थे जनाब चौधरी साहब हुक्म करें। उस्मान बुज़दार मेरे छोटे भाइयों की तरह, लेकिन मेरी वजह से उसको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया, पेश हुआ। उस दिन के बाद से लेके आज तक मैंने उसके साथ दोबारा कभी कोई ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया, कोई मिला नहीं, कोई उसके दफ्तर नहीं गया, कोई उसके घर नहीं गया, वो मेरी तरफ नहीं आया। अच्छा, ठीक है, हमने एहतियात बरती कि मेरी वजह से दोबारा कहीं इस तरह का नाम खान साहब की जात पर या बुज़दार की जात पर कोई ना आए कि मैंने ये तबादला करा दिया, मैंने वो करा दिया। हाँ। ठीक है, जो भी बंदा बदलता था, एक वक्त ये लोग मेरा नाम लेते थे, लेकिन मैंने अपने आप को सियासत से बिल्कुल डिटैच रखा, क्योंकि मैंने सियासत करनी होती है। मैं तो यंगेस्ट चेयरमैन जिला काउंसिल रहा हूँ गुजरांवाला जैसे बड़े डिस्ट्रिक्ट का खुद, और मैंने अपनी चॉइस पे सियासत छोड़ी। मेरा तो कोई ना मुझे कोई, मैं बचपन से डीसी, एसपी, कमिश्नर इनके दफ्तरों में आने जाने वाला बंदा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा हसन, आपने अपने बारे में तो बड़ी वाज़ेह बात बताई कि चले उस्मान बुज़दार आपके छोटे भाइयों की तरह हैं, बड़े भाई ने छोटे भाई को काम पॉसिबली ना कहा हो, भाभी ने कह दिया हो छोटे भाई को, अपने देवर को, उसका भी कोई देखे ना। भाभी जो है उनका पहली बात है कि पब्लिक से कोई ज्यादा उनका कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि कोई बताएं कि फला काम में किसी जगह उनके सेक्रेटरी रहे हैं 4-5, उनके डिप्टी सेक्रेटरी रहे हैं, उनके ऑफिस में लोग रहे हैं। आप वो सारे लोग माशाल्लाह हयात हैं, जिंदा हैं। आप वो काम किसी से पूछें कि क्या कभी हमारी तरफ से भी किसी पे कोई प्रेशर आया? यार गुजरांवाला जहां हमारी जमीनें हैं, जहां हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जहां हमारी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, मैं वहां की एडमिनिस्ट्रेशन का आपको कह रहा हूं, किसी से पूछें कभी हमने इंटरफेयर किया या किसी से कोई फेवर मांगी?
एहसन साहब ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान आपका मुल्क है, गुजरावाला में आपकी बहुत ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, तो वतन वापस आने का आप और आपकी अहलिया इरादा रखते हैं? या इस मौके पे गए क्यों? पहली बात ये कि हम वतन से गए नहीं हैं। प्लीज इस बात को जरा लेट मी एलैबोरेट दिस थिंग कि हम वतन से कहीं गए नहीं हैं, ना कोई जाने की हमारी रीजन है। पाकिस्तान की किसी कोर्ट में, किसी पुलिस स्टेशन में, किसी अदारे में हमारे खिलाफ कोई किसी किस्म की FIR दर्ज नहीं है, ना हमारा कोई ऐसा उठना बैठना है, ना हमारा कोई ऐसा कारोबार है कि जिसमें हमें भागना दौड़ना पड़े। हम डेरेदार लोग हैं, बाप दादा से जिम्मेदार लोग हैं, हम कहाँ भाग के जा सकते हैं? हम अभी आप कहाँ हैं? आप और आपकी बेगम अभी मुबैना तौर पर मुल्क से बाहर चले गए हैं और इन्हीं चंद दिनों में गए हैं। आप मेरी गुजारिश सुने जी हबीब भाई, आप मेरा भी और मेरी बेगम का भी ट्रैवल रैकेट चेक करें। हमारी ये रूटीन का काम है कि हम लोग मुल्क से आते हैं, मुल्क से आते जाते हैं, कई मुल्कों में हमारा आना जाना। किसी मुल्क में हमारी कोई कंपनी नहीं है, किसी किस्म की कोई कारोबार नहीं है पाकिस्तान से बाहर हमारा। यासीन साहब, गुजारिश ये है कि लोग ये कहते हैं या लोग ये कह रहे हैं कि आपने देखा कि इमरान खान साहब की जब तक हुकूमत थी तो आपको कुछ प्रोटेक्शन मौजूद थी जिस वजह से आप मुल्क पाकिस्तान में थे। अब जबकि शायद उनकी हुकूमत जा रही है, कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोट है, तो आपने उससे पहले मुल्क से बाहर चले गए ताकि आपकी कोई पकड़ दकड़ ना हो सके, जो नई हुकूमत आए वो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सके। पकड़ दकड़ ये है कि इनके कहने पे हमारी पकड़ दकड़ हो जाती। पाकिस्तान के जो अदारे हैं वहां कोई ना कोई कंप्लेंट बताएं किसी भी जगह पे हमारी दर्ज है। ये इस तरह की बातें एंटिसिपेट करना इनकी अब पहली तो बात है कि इंशाल्लाह हमारे खान साहब की जेर क़यादत जो मुल्क चल रहा है, जिस तरफ जा रहा है, इनकी इतनी जल्दी ये हुकूमत में आने वाले नहीं है। इंशाल्लाह आप भी जाएं तो हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मुल्क से हम आएंगे, मैं भी मुल्क में आऊंगा, फरी भी आएगी, हम लोग रूटीन में आते जाते हैं। अच्छा ये बताइए एहसन, आपकी ये जरा थोड़ा सा सेंसिटिव सवाल है, लेकिन सिंस आप एक पॉलिटिकल पार्टी से अपनी एलिजियंस का इजहार भी कर रहे हैं और आप जाहिर है उस्मान बुज़दार के भी बड़े भाई हैं। फरा बीबी का एक तस्वीर, एक फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे चल रहा है जिसमें उन्होंने पीले कपड़े पहने हुए हैं, ये गालिबन टीवी पे भी दिखाई दे रहे हैं। उनके हैंडबैग के बारे में बात हो रही है कि पता नहीं कितने $1000 का है, उनके जूतों के बारे में बात हो रही है और ये अपेरेंटली एक प्राइवेट जेट की तस्वीर है। इस मामले पे जरा रोशनी डालें, ये वाकई इतने महंगे बैग्स लेने के लिए कहां से? मेरी गुजारिश सुने, और भी कई बातें चल रही हैं। अभी कोई चैनल पोर्शे की भी बात कर रहा था। फरी जो है वो एज माई वाइफ 2005 में से वो पोर्शे चला रही है, ठीक है। अच्छा। 2005 से पहले से वो इस तरह के फोन्स, कपड़े, हर चीज पहन रही है। हाँ। ये अगर तो कोई सरकारी जेट, ये बुज़दार का जेट है या इमरान खान का साहब का जेट है, तो फिर तो आप इस पे इतराज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो 50 लोगों ने लाहौर में तस्वीरें बनाई हुई हैं, वो जो चुबुर्जी के पास खड़ा है त्यारा, उसमें बैठकर भी। मेरा भाई वो तो हम जैसे गरीबों की है, वो तो हम जैसे गरीबों की ये बताइए, लेकिन आप जरा ये बताइए ये जेट किसका था, ये क्या तस्वीर का बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है। मेरी गुजारिश सुने, वो मुझे नहीं पता कि वो जेट किसका था, ये वो कहाँ थी, लेकिन मैं ये आपको बात बता रहा हूँ कि ये कोई तस्वीरें जो है, उसने कोई पहली दफा ये पर्स नहीं लिया ना, वो इतने करोड़ों का, लाखों का पर्स है जितने की ये बात बना रहे। तस्वीरों से अंदाजे लगाने वाले जो लोग हैं, तो ये नहीं है कि वो हमने कोई 10 करोड़ का पर्स उसने पकड़ा हुआ है या कोई उसने 20 करोड़ का जूता पहना हुआ है। ये एक आम चीजें हैं पाकिस्तान के। आपके चैनल पे बहुत सारे खवातीन ऐसी हैं जो ये शौक रखती है ज़ेबाइश का, तो उनको आप देखें, कईयों ने ये चीजें पहनी हुई हैं, तो उसने कोई दुनिया से अलग कोई रानियों वाली चीज नहीं। बताइए कि ये भी इल्ज़ाम है कि आपकी बेगम की गांव में सरकारी वसाइल से डेवलपमेंट का काम हुआ एक्सेसिव, और उसके पीछे आपने असर वसूक इस्तेमाल करके सरकारी वसाइल से वहां पे काम करवाया।
देखें भाई, पहली बात ये है कि जिस गांव की बात हो रही है उस गांव में मेरी बेगम के, उसकी माँ के, उसके भाई के या उसके जो अजीजों कारब है या मेरे, हमारा कोई खास जायदाद नहीं है उधर। एक उनका घर है भाई, जमीनें उन्होंने कई 30 साल पहले की बेच दी हुई, ठीक है। एक उनका भाई घर है, वो भी उन्होंने वेलफेयर के लिए दिया, ना किसी का आना है ना किसी का जाना है, ना वो कोई ठीक है। जो इस तरह के काम हैं कि वो कोई कभी देख भिजवा दी, कभी इस तरह की वेलफेयर का काम कर दिया, उस लिहाज से जरूर। लेकिन इसके अलावा आप बताएं, सड़कें MPA MNO ने हजारों बनाई हैं, उस सड़क से हमें कोई जाती हमारी किसी कंपनी को कोई फायदा पहुंचा तो फिर तो आप इतराज करें। बाकी लेकिन जो डेवलपमेंट फंड है वो तो फिर तमाम इलाकों में, यदि किसी का कोई खास रगबत है, क्या आपके क्या उन्होंने कोई, क्या आपने, आपकी बेगम ने के कहने पे कोई डेवलपमेंट और एक सड़क उसकी मरम्मत हुई है, सड़क पक्की वहां पहले की थी, एक सड़क मरम्मत हुई है, वो भी MPA के फंड से मरम्मत हुई है, ठीक है। किसी ने कोई वजीर आला ने उधर महल बना दिए, आप जर्नलिस्ट गए तो हम जैसा सहाफी भी रिक्वेस्ट करता है कि फलां सड़क बना दो, फलां की मरम्मत कर दो, ये तो काम चलते रहते हैं। लेकिन ये बताइए कि आपकी उस्मान बुज़दार साहब के एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी और आपका रिलेशन की बात भी होती रही है। किस सेक्रेटरी की रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं? चलो मैं नाम नहीं लेता, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी सारे ही आप जानते हैं उनके। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके रहे हैं, किसी के साथ मेरा कोई जाती दोस्ती तल्लक वास्ती नहीं है, वो उन्होंने अपनी मर्जी से लगाए हैं, ठीक है जी। कोई इस किस्म का आप पूछ लें जितने भी बंदे हैं, जो एक उनके गुजरांवाला के भी रहे हैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, मेरी आज तक उनसे मुलाकात नहीं है, कभी मैंने उनसे कलाम नहीं किया, बात नहीं की, ठीक है। ये सारी चीजें हबीब भाई मफरूजे हैं, मफरूजों पे बात हो रही है। जितने भी हमने एसेट खुद FBR में डाले हुए हैं, उन्हीं को बार बार इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टें वहां से कॉपियां निकाल के तो पेश किए जा रहे हैं, ये देखिए इनका ये है वो है फलां। हाँ। अच्छा ठीक है एसएच साहब, मुझे बस ये लास्टली क्लियर कर दीजिए क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। अभी तो आप कह रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ इल्जामात हैं, लेकिन कल जब हुकूमत बदलती है, अगर ऑपोजिशन दोबारा इख्तिदार में आती है और वो आपके खिलाफ इंक्वायरीज खोल देती है, नैब को जैसे पीछे लगा देती है आपके, या FIR दर्ज हो जाती है, तो अब क्या वतन वापस आएंगे या नहीं? क्लियर कट आंसर प्लीज। बिल्कुल, ये मेरा आपके सामने, पूरी अवाम के सामने मैं ये बात करता हूँ कि अगर पाकिस्तान की कोई कोर्ट, कोई इदारा हमें कॉल करे, हम कतन भागने वाले लोग नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमने तालीम जरूर हासिल की, बाहर के मुल्कों से आना जाना है हर जगह पे, लेकिन ये हमारी हिस्ट्री ये साबित करती है कि हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, और हम हर कोर्ट में हर जगह पे मैं भी और फरा भी जाके फेस करेंगे जो भी हम पे इल्जामात लगाए जाएंगे। चले ग्रेट। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की अदालतें कभी बेगुनाह लोगों को सजा नहीं देंगी, और जो कुछ भी होगा अदालतें, हम अदालत में पेश होंगे, थाने जिसमें कहेंगे पेश होंगे, FIA में कहेंगे पेश होंगे, नैब में कहेंगे पेश होंगे, हम भागने वाले लोग नहीं हैं, भागने वाले लोग नहीं है। बहुत शुक्रिया आयसन जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे आपके वक्त के लिए। तमाम तर इल्जामात अभी तक के लिए तो उन्होंने मुस्तरद कर दिए, अगर प्रूफ है तो सामने लाए। एक ब्रेक की तरफ हमने जाना है, स्टे विद अस। अब कल कौमी असम्बली में फैसला होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रहेंगे या नहीं। नंबर गेम्स आप सबके सामने है, लेकिन जो भी फैसला अपेरेंटली सामने आएगा कल पता चलेगा। कल आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।